تاجیکان آینه تاریخ ملت با تاجیکستان استقبال 35 سالگی استقلالیت دولتی کارزاری همه روزه با زبان‌های گوناگون دنیا تاجیکستان با برنامه‌های تشبس‌های بین‌المللی در سیارت دولت دوشنبه، پیشروان خونه تشبسکار امیدی احتیاط تاجیکان و دنیا. فتح نصر فروغ صبح دانایی کتاب مقامات امنیت باید بیش از هر وقت در دیگر چند فصل هوشیار سال باشند. سیر و مسائل سیاحت برای اقتصادی، صنعتی و جهانگردانی کشاورزی و علم اجتماعی فروغ معرفت محبوب راهنمای ما جامعه تاجیکستان آزاد و صاحب اختیار. دوست باشید، اتفاق باشید، شکرانه همین دولت کنید، شکرانه همین سرزمین کنید، شکرانه کنید که چنین وطن عزیز و محبوب دارید. السلام علیکم بیننده های گرامی. نشر مفصل برنامه اخبار با مهمترین موضوعات و منظور شما میگردانیم. در استودیو با شما فخرالدین محمد یوسف و مدینه نظرова. امروز پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان با رئیس مجلس ملی مجلس عالی جمهوری تاجیکستان رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی در پایتخت کشور بینای نوی دسته الهیده تعیینات مخصوص میلیسیا شاهین ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه را مورد بهره برداری قرار دادند. توجه نمایید. 19 август президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри душанбе муҳтарам рустами эмомалӣ дар пойтахти кишвар бинои нави дастаи алоҳидаи таъиноти махсуси милитсия шоҳини раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри душанберо мавриди баҳрабардорӣ қарор доданд. сарвари давлат муҳтарам эмомалӣ раҳмон бо шароити фароҳамгардида шинос шуда бо ҳайати шахсии дастаи мазкур суҳбат намуданд. иншооти навбунёд аз як бинои асосӣ ва се бинои ёрирасони сеошона иборат буда бо дар назардошти меъёрҳои муосири меъморӣ ва талаботи махсуси соҳа бунёд ёфтааст. зимни шиносоӣ ба сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон иттилоъ доданд ки биноҳои нав мутобиқ ба меъёрҳои хизматӣ ва шароити мусоиди корӣ омода карда шудааст. غیر از حجره‌های کاری و تالار و مجلسگاه‌ها بیناهای نوبنیادی دسته علاقه تعیینات مخصوص میلیسیا شاهین ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه دارای صنفخانه‌ها و میدانچه‌های مخصوص تعلیمی بوده آنها با عیانیت‌های ضروری ساحوی مجهز میباشند. از جمله در اینجا نوع‌های گوناگون دستگاه‌های ساحوی، یراق و اسلحه، واسطه‌های علاقه، سر و لباس نظامی و دیگر لوازمات کاری جای داده شده است. جهت فراهم آوردن شرایط ارزنده به خدمتچیان این دسته در انشاءات مذکور خوابگاه زمانوی بنیاد یافته است. در همین جا همچنین دو آشخانه زمانوی با معاصرترین شرایط ساخته شده، یکی از آنها در فضای کشاد در فصل تابستان خدمت رسانی خواهد کرد. در دایره کارهای ساختمانی توجه خاصه به آبادانی گرد و اطراف نیز ظاهر گردیده. در صحن انشاءات میدانی سفارایی و دیگر انشاءات یاری رسان بنیاد یافته است. همچنین بنا دارای میدانچه و میدان معاصر ورزشی می باشد که در آن در برابر گذرانیدن مسابقه های ورزشی همچنین امکانی به مشق و تمرین همروزه فرا گرفتن خدمتچیان دسته موجود است. در صحن انشاءات نوبنیاد پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از نمایش تکنیک و تجهیزات حربی دیدن کردند. در این نمایشگاه معاصرترین دستگاه و لوازمات ساحوی که امروز مورد استفاده قرار دارند به نمایش گذاشته شده بود. اطلاع داده شد که پارک تکنیکی دسته مذکور از ماشین و مکانیزم‌های معاصر حربی عبارت بوده همه آن در آمادگی خوبی دائمی قرار دارد. سروری دولت محترم امامعلی رحمان ضمن صحبت با هیئت شخصی دسته مذکور تاکید داشتند که هوشیاری و زیرکی کسبی و سیاسی را هرگز از دست ندهند و دانش و ملکه خود را پیوسته بلند برداشته برای رفع حالت‌های فوق‌العاده و غیر چشم داشت همیشه آماده باشند. تاکید گردید که همه شرایط نوترین زیست، فعالیت هر روزه و آماده سازی با صفت هیئت شخصی به اجرای عملیات مخصوص نظامی هر یکی آنها را به خدمت صادقانه و صافدلانه و مشق و تمرین مطلوب باید وادار نماید. با یادآوری از وضع بسا مرکب پیشگویی نشونده که در منطقه و جهان به نظر می رسد، از راهبریت ساختارهای قدرتی و حفظ حقوق و هر یک خدمتچی نظامی و واحدهای تعیینات مخصوص طلب کرده شد که
барои ҳифзи дастовардҳои ватани соҳиби истиқлол ва амну суботи пойдори тоҷикистони азиз ҳамеша омодагии зарурӣ дошта бошанд. дар ҳамин ҷо аз ҷониби сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба дастаи алоҳидаи таъиноти махсуси милитсия шоҳини раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе нақлиётҳои нави корӣ тақдим карда шуд, ки ба фаъолияти босамари кормандони ин ниҳод кӯмаки амалӣ хоҳад расонд. имрӯз ҳамчунин президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ноҳияи Сино бинои нави раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри Душанберо мавриди истифода қарор доданд. ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. 19 август президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурии тоҷикистон раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ дар ноҳияи Синои пойтахт бинои нави раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри Душанберо мавриди истифода қарор доданд. бинои нави асосии раёсат ки аз 4 қисм ва 10 ошёна иборат аст дар масоҳати наздик ба 2 гектар мутобиқ ба талаботи фаъолияти мақомоти милитсия ва бо дар назардошти унсурҳои меъмории миллӣ сохта шуда дорои тарҳи замонавӣ мебошад. иншооти мазкур аз ҳисоби маблағҳои бюҷети мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе бунёд гардидааст. ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иттилоъ дода шуд ки бинои тозабунёд дорои инфрасохтори мукаммал ва имкониятҳои фарох буда 246 ҳуҷраи корӣ ва ёрирасон, маҷлисгоҳи асосӣ бо 346 курсӣ, маҷлисгоҳи хурд бо 40 ҷойи нишаст, хобгоҳ бо 290 рахти хоб, ошхона барои 178 кас дар як вақт, толори варзиш барои машқу тамрини бадан, инчунин майдончаҳои варзиш барои футболи хурд, волейбол ва дигар намудҳои варзишро дар бар мегирад. бинои наву замонавии раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе ки имрӯз бо иштироки бевоситаи пешвои муаззами миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба истифода дода шуд, воқеан боз ҳам як дастгирии навини роҳбарияти олии кишвар ва таваҷҷӯҳи ғамхоронаи пешвои муаззами миллат ба мақомоти милитсияи пойтахт ба шумор меравад. имрӯз ин бинои хуштарҳи замонавӣ ки тамоми шароитҳои хуби муосир ва технологияи наву замонавӣ истифодашаванда дар сохторҳои мақомоти милитсия таъмин гардиданд, ба кормандони милитсия имконият фароҳам меоварад ки дар таъмини тартиботи ҷамъияти волояти қонун ва ҳифзи ҳуқуқу манфиатҳои қонунии шаҳрвандон ба ошкору дастгирнамоии ҷиноятҳои вазнин ва махсусан вазнин ва умуман нигаҳдории суботу оромии пойтахти кишвар сарбаландона аз уҳдаи ин вазифаҳои хизматӣ бароянд ва суботу оромиро дар кишвар таъмин намоянд. дар ошёнаи якуми бинои мазкур осорхонаи таърихӣ таъсис ёфтааст ки дар он саҳму хизматҳои арзандаи кормандони мақомоти милитсияи пойтахт бо нигоштаҳо, аксҳо ва санадҳои муҳиму нодир инъикос ёфтааст. таъкид гардид ки бо ба истифода додани бинои нав кормандони милитсия бо дастгоҳу лавозимоти муосири ҷустуҷӯиву амалиётӣ таъмин гардиданд ки ин иқдом дар таҳкими волояти қонун, мубориза бо ҷинояткорӣ ва таъмини тартиботи ҷамъиятӣ дар пойтахти кишвар нақши муҳим хоҳад бозид. бинои нави раёсати вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Душанбе дар идомаи корҳои ободониву созандагӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ бо иқдомҳои созандаи раиси шаҳри Душанбе муҳтарам Рустами Эмомалӣ қомат афрохта на танҳо шароити муосири фаъолиятро барои кормандони мақомоти корҳои дохилӣ фароҳам овардааст, балки бо намои хуштарҳу зебои худ ба симои шаҳр низ зебоӣ зам кардааст. мо сохтмончиёни раёсати вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳри Душанбе бинои мазкурро кӯшиш намудем ки дар сатҳи олӣ ва ба талаботи замони муосир ҷавобгӯ ба анҷом расонем. корҳои сохтмонӣ дар муҳлати муайян бо маҳсулотҳои сохтмонӣ ба сифат ва тамоми таҷҳизотҳои ба сифате ки ба талаботи замони муосир ҷавобгӯ ҳастанд таҷҳизонида шудааст. боварӣ дорем ки солиёни зиёд ба мақомот хизмат мекунад. ҳангоми шиносоӣ ба пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон лоиҳаи сохтмони литсеи дурахшандагони вазорати корҳои дохилии ҷумҳурии тоҷикистон барои 640 хонанда бо хобгоҳи муосир барои 260 нафар муаррифӣ гардид.
این اقدام افادهگری توجه خاصه دولت بر رشد علم و معرفت، تربیت نسل صاحب علم و تحکیم پایه‌های ساختار مقامات قدرتی محسوب می‌یابد. صحن و اطراف بنا کاملا منفرش گردیده در مساحت بیش از 3200 متر مربع درختان گوناگون نادر آرایشی شنانیده شدند که به محیط اطراف زیبایی و تراوت بیشتر بخشیدند. پیشوای ملت محترم امام علی رحمان ضمن شناسایی با شرایط فراهم گردیده به کارهای ساختمانی و مجهزسازی بهای بلند داده از مسئولین و کارمندان مقامات میلیسیای پایتخت طلب نمودند که با استفاده از امکانیت‌های مهیا گردیده صادقانه خدمت نموده در حفظ حقوق و ترتیبات جمعیتی و تامین امنیت و ثبات نمونه عبرت باشند. امروز در پایتخت مملکت تحت راهبری رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی جلسه جنبستی با کارمندان مقامات حفظ حقوق شهر دوشنبه دایر گردید. گزارش در این خصوص. امروز در پایتخت مملکت زیر راهبری رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی جلسه جنبستی با کارمندان مقامات حفظ حقوق شهر دوشنبه دایر گردید. در کار جلسه معاون یکم، معاونان، راهبر دستگاه رئیس شهر، سرداران واحدهای ساختاری دستگاه، رئیسان ناحیه‌های شهر، سرداران و کارمندان مقامات حفظ حقوق شهر دوشنبه و نمایندگان وسایط اخبار عامه اشتراک نمودند. در آغاز رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی مسئله های روزنامه جلسه و ترتیب کار آن را به حاضرین شناس نمود. ابراز داشتند که مقصد جلسه امروزه این بررسی مسئله ها وابسته به وضع جنایتکاری، تامین امنیت و ترتیبات جمعیتی، وضع مبارزه بر ضد کردارهای کروپسیونی، استفاده مقصدناک مبلغ‌های بودجتی و اندیشیدن چاره‌های تأخیرناپذیر جهت بهتر کردن فعالیت ساختارهای دخلدار به حساب می رود. نخست وابسته به وضع جنایتکاری حسابات پرکرور شهر دوشنبه شنیده شد. رئیس شهر محترم رستم امامعلی با پرکرور شهر دوشنبه جهت پیشگیری جنایتکاری به خصوص جنایت‌ها به مقابل آزادی جنسی و دخلناپذیری جنسی، پیشگیری غیرقانونی غصب نمودن زمین و ساختمان‌های خودسرانه، اینچنین تشکیل سنجش‌های بی‌اساس دستور و سپارش‌ها دادند. سپس ضمن حسابات رئیس سود شهر دوشنبه مشکلات ساحه مورد بررسی قرار داده شد. رئیس شهر محترم رستم امامعلی تاکید نمودند که هنگام بررسی پرونده ها سودیه ها به کشالکاری راه می‌دهند که این حالت باعث ناراضگی شهروندان می‌گردد و باید پیش راه این عملها هرچی زودتر گرفته شود. همچنین ذکر گردید که نسبت سودیه هایی که به عملهای غیر قانونی راه می‌دهند و شأن و اعتبار سودیه را پست می‌زنند چاره اندیشی کرده شود. در ادامه جلسه وابسته به فعالیت میلیسیا حسابات سردار ریاست وزارت کارهای داخلی در شهر دوشنبه شنیده شد. ضمن حسابات ذکر گردید که سطح جنایتکاری میان نابالغان نظر به همین دوره سال گذشته نسبتاً کمتر به قید گرفته شد. در رابطه با فعالیت این نهاد رئیس شهر دوشنبه دستور دادند که در سمت تامین امنیت و ترتیبات جمعیتی اینچنین پیشگیری همه گونه جنایت و حقوق ویرانکنی ها فعال باشند. همزمان تاکید گردید که جهت پیشگیری حالتهای سر زدن سوختار و حادثه‌های ناخوش راه و نقلیات کارها را جانناک نموده در این سمت کارهای فهماندهی را تقویت بخشند. سپس ضمن حسابات سردار ریاست کمیته دولتی امنیت ملی در شهر دوشنبه رئیس شهر محترم رستم امامعلی از زیاد شدن شماره نفرانی که به گرفتن تعلیمات غیرقانونی دینی مشغولند اظهار نگرانی نمودند. قید کرده شد که در این دوره زیاده از 80% تعلیم گیرندگان را جوانان تا 30 ساله تشکیل می‌دهند که این خیلی تشویش‌آور است. همزمان تاکید گردید که جهت پیشگیری شامل شوی جوانان و نورسان به حزب و حرکت‌های افراطی و پیشگیری تبلیغ فرهنگ بیگانه چاره‌های قطعی اندیشیده کارهای فهماندهی را در همه قشر جامعه تقویت بخشند. ضمن جلسه همزمان حسابات سردار ریاست اگنتی نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با کروپسیا در شهر دوشنبه شنیده شد. وابسته به فعالیت اگنتی رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی قید نمودند که یکی از وظیفه‌های اساسی مقامات این پیشگیری و کاهش دادن سطح عملهای کروپسیونی در جامعه به حساب می رود و دعوت به عمل آوردند که کارها را در این سمت بیش از پیش تقویت بخشند. در ادامه جلسه همچنین حسابات سردار ریاست منطقوی گمرکی در شهر دوشنبه
ریاست اگنتی نظارت مواد نشآوری نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در شهر دوشنبه، ریاست کمیته حالتهای فوق‌العاده و مدافع گرجدنی در شهر دوشنبه و کمیسر حربی شهر دوشنبه شنیده شده وابسته به سمت فعالیت آنها دستور سپارشی داده شد. رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی تاکید نمودند که موضوع اوج گرفتن دیگر ظهورات نامطلوب جامعه که به حیات و سلامتی اینچنین اخلاق معنوی شهروندان تأثیر منفی میرسانند نگران کننده بوده. پیشگیری این حالتها محض از فعالیت صادقانه کارمندان ساختارهای حفظ حقوق وابستگی زیاد دارد. همزمان تاکید گردید که جهت پیشگیری صادرشوی جنایت و دیگر حقوق ویرانکنی ها میان همه قشر جامعه کارهای فرماندهی را به راه مانده بهر تازه کردن صف کارمندان ساختارها از کادرهای تصادفی پیوسته چاره‌اندیشی نمایند. در آخر رئیس شهر دوشنبه محترم رستم امامعلی از حاضرین دعوت به عمل آوردند که بهر پست کردن سطح جنایتکاری و تأمین امنیت و ترتیبات جمعیتی برای فراهم آوردن فضای آرام و آسایشته تمام امکانیت‌های موجوده را سفربر نمایند. اینچنین برای در سطح بلند گذرانیدن چاره‌بینی‌های سطح دولتی و بین المللی در پیش ایستاده تمام امکانات موجوده را سفربر نمایند. با همین جلسه جنبستی با کارمندان مقامات حفظ حقوق شهر دوشنبه به انجام رسید. تقسیم شاه اثر بیزوال حکیم ابوالقاسم فردوسی شاهنامه به اهالی تاجیکستان که با اقدام نیک و فرهنگ پرورانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از نو و با صفت بلند به نشر رسید آغاز یافت. گزارش در این خصوص. تقسیم شاه اثر بیزوال حکیم ابوالقاسم فردوسی شاهنامه به اهالی تاجیکستان که با اقدام نیک فرهنگ پرورانه پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از نو و با صفت بلند به نشر رسید آغاز یافت. تقسیم نمودن این شاه اثر که با دستور سرور دولت محترم امامعلی رحمان به هر یک خانواده اهالی کشور باید دسترس کرده شود از شهر و ناحیه های ولایت مختار کوهستان بدخشان و وادی رشت شروع شد. این اقدام نجیب و کم نظیر پیشوای معرفت پرور ملت به افتخار 35 سالگی استقلال دولتی تاجیکستان پیش گرفته شده. هدف از آن به تاکید سرور دولت پیش از همه احیای حافظه تاریخی، گسترش خودشناسی و خودآگاهی ملی و احساس وطن دوستی و وطن پرستی مردم به خصوص نورسان و جوانان می باشد. شاهنامه محضر درخشان استقلال و آزادی، وطن دوستی و وطن پرستی، افتخار ملی و حفظ مرز و بوم سرزمین مقدس آریایی ما می باشد. مردم کشور از آغاز تطبیق این اقدام وطن دوستانه اظهار سپاس و قدردانی نموده. از جمله تاکید می نمایند که آن به تحکیم حس افتخار و سرفرازی و مسئولیت وطنداری هر یک شهروند تاجیکستان مساعدت فعال خواهد داشت. شاهنامه منبع مهمترین خودشناسی وطن دوستی نسل جوان می باشد. مطالعه شاهنامه افتخارات نسل امروزه تاجیک را از گذشته پر افتخار افزون می‌گرداند. آموختن شاهنامه برای مردم تاجیک مهم و ضرور است. تقدیم شاهنامه برای ساکنان مملکت سیاست وطن دوستانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان می باشد. من از فرصت مناسب استفاده برده از نام تمام ساکنان ناحیه شغنان به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان منتداری خود را بیان می سازم. شاهنامه ابوالقاسم فردوسی کتاب بزرگ قهرمانی است. مطالعه شاهنامه انسان‌ها را به وطن دوستی، وطن پروری هدایت می‌کند. کتاب مذکور در نشریات شرق آزاد دستگاه اجرایی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در حجم 2 جلد با تعداد 1,700,000 نسخه به تب رسیده است. باید یادآور شد که شاهنامه بیزوال حکیم ابوالقاسم فردوسی
بزرگترین حماسه ملی مردم آریای نژاد و گنجینه حکمت و خیرات به حساب می رود. دایر به صفت‌های شاهنامه سرور دولت محترم امام علی رحمان در سرسخن نشر نو آن از جمله می فرمایند: در حقیقت فردوسی در شاهنامه که در هیچ ملت دنیا همسنگ این کتاب اثر نیست، تاریخ پر از شادی و افتخار، کامیابی و ناکامی، درد و آرمان‌های مردمش را با خون دل قلمی کرد و به این وسیله تاریخ، فرهنگ، فلسفه، حکمت، قصه، اساطیر و عرف و عادت‌های آریایی ها را زنده و پایدار گردانید و به خدمت نسل‌های آینده گذاشت. پرزیدنت کشور از موضوعهای محوری این شاه اثر ستایش دانش و خیرات، ترغیب وطنخواهی و وطندوستی، ترنم استقلال و آزادی، تشویق برابری انسانها، پیروزی نیکی بر بدی و عدالت و داد بر بی‌عدالتی و بیدادی یادآور می شوند که بعد از 1000 سال در روزگار امروزه ما نیز از اهمیت بزرگ برخوردارند. در ادامه تاکید می گردد که فلسفه والای فردوسی ما را از گذشته‌مان آگاه ساخته برای نسل‌های امروز و فردا سبق آموزنده و عبرت بخش می دهد. بخصوص در روند جهانی شوی که از بین رفتن دولت‌ها، ملت‌ها، زبان و فرهنگ‌های بومی را در پی دارد، ما به افکار و اندیشه‌های وطن دوستانه و هویت ساز شاهنامه نیازی بیشتر داریم. مورد ذکر است که این اقدام نجیب و فرهنگ پرورانه سرور دولت محترم امام علی رحمان در برابر دیگر تشبس‌های سازنده‌شان از جمله نشر و تقدیم اثری برجسته علامه باباجان غفورов تاجیکان به هر یک خانواده میتواند برای بالا رفتن حس خودآگاهی و خویشتن‌شناسی هر ساکن کشور خدمت کرده برای تربیت نسل بیدار و سازنده همه‌جانبه مساعدت نماید. اگر اهمیت شاهنامه و شاهنامه خوانی را در راه ترغیب و تحکیم وطنخواهی و وطندوستی و حفظ مرز و بوم کشور خود به طور کوتاه و موجز بگوییم، پس به از خود فردوسی کسی او را وصف نکرده است که میگوید: هر آن کس که شاهنامه خوانی کند اگر زن بود پهلوانی کند و یا بس رنج بردم در این سال 30 عجم زنده کردم بدین پارسی. بخشیده به 35مین سالگرد استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان، اساسگزار صلح و وحدت پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان به هر یک خانواده ملت تاجیک تحفه را تقدیم نموده است. این کتاب بی‌زوال شاهنامه ابوالقاسم فردوسی می باشد. شاهنامه در ظرف 30 سال نوشته شده است و از 60,000 بیت عبارت می باشد. در شاهنامه کارنمایی ها و قهرمانی های گردآفرید و دیگر زنان و بانوان فداکاری ها را نشان دادند. این اون معنا دارد که حس بلند وطن دوستی داشته برای دولت خود مبارز می بردند. ما زنان و بانوان امروزه سعی و کوشش به آن روانه می سازیم که مثل گردآفرید و دیگر زنان و بانوان حس بلند وطن دوستی داشته در پیشرفت دولت و ملت خود سهمگذاری می نماییم. و ما اظهار سپاس بی اندازه خودمان را به اساسگزار صلح و وحدت پیشوای معظم ملت می‌رسانیم که برای ساکنان ناحیه شاهنامه کتاب بی‌زوال ابوالقاسم فردوسی دسترس گردید و برای هر یک خاندان ساکنان ناحیه شاهنامه تقدیم کرده می شود. این اقدام نوبتی بی‌نظیر پیشوای معظم ملت است که برای هر یک خاندان تاجیک کتاب شاهنامه بی‌زوال را تقسیم نمودند و این اقدام بی‌نظیر گنج پربها برای هر یک تاجیک به حساب می رود. ما سپاس بی اندازه خود را برای پیشوای معظم ملت می رسانیم که برای هر یک ما چنین اثر ماندگار را تقدیم نمودند. بسیار خرسندم که از طرف پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان یک کتاب مقدس است که ما آرزوی چنین کتاب داشتیم که من این یک اقدام خیلی بزرگ پیشوای ملت می باشد. هر کس آرزوی آن را داشت که همین گونه کتاب باید در خانه وی باشد که این آرزوی ما علیه جامعه عمل پیشید. وقتی که
در مکتب میخوندم صنف 8 بودم یا صنف 9 بودم کسی آمد گفت که در همون دکان کتاب فروشی کتاب شاهنامه آوردن ما دویده رفتیم اونجا که متاسفانه همگی 30 نسخه بودستند خیلی بعضی کسی که پول داشت گرفت کسی که پول نداشت گرفتن نتوانستیم حاضر باشد من بینه چنین یک کتاب خوشرو در فرمات خیلی خوشرو من دسترس همه ساکنان جمهوری تاجیکستان گردیده است خیلی منتدارم من از نام خودم از نام تمام ساکنان نوع شغنان و از نام همه شهروندان جمهوری تاجیکستان و پیشوای ملت پر منتداری خودم رو بیان می‌نمایم که چنین یک تحفه بزرگ رو برای ما پیشنهاد کردند. این اقدامی خیلی خیرتمندانه و نجیبانه پیشوای معظم ملت اساسگزار صلح و وحدت ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان صاحب احترام امام علی رحمان گواه از آن می‌دهد که هر یک ساکن با اور و ناموس ملت تاجیک باید از شناسنامه ملت خود از تاریخ بی‌زوال خود آگاهی یابند. ملت تاجیک ملت تمدن آفر است. این تمدن آفری ملت تاجیک است که باز یک تحفه بزرگ از نام پیشوای معظم ملت به مردم ناحیه روشتان تقدیم کرده شده است. این تحفه گرانبهایی که وقتی که من دانشجوی بودم برای خریدن کتاب شاهنامه بسیار تنقیصی می‌کشیدم، لیکن امروز بسیار خوشبخت هستم که به یگان ممانعت پیشوای معظم ملت به مردم ناحیه روشان عموما به تمام مردم تاجیک باز یک تحفه گرانبها شاهنامه بزرگ فردوسی را هدیه نمود که آن از تاریخ دولتداری ملت تاجیک آگاهی می‌دهد. 4 سال اخیر در ناحیه ونج 84 انشاءات تعینات اجتماعی و اقتصادی بنیاد نوسازی کرده شده است. حالا در ناحیه تطبیق 7 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی ادامه داشته. ساکنان و صاحبکاران محلی در تحکیم کارهای آبادانی سهم نمونوی می‌گذارند. نوروز عزیزالله و اسکندر سعید از ناحیه ونج گزارش می‌دهند. تنها ماه ایون همین سال در ناحیه ونج 18 انشاءات گوناگون استحصالی و خدمترسانی مورد استفاده قرار گرفت. عموما عملی شوی هدفهای حکومت کشور و سهمگذاری فعالانه ساکنان ناحیه در تحکیم کارهای آبادانی به بهشوی امکانیت‌های خدمترسانی و وسیع اقتدارهای استحصالی مساعدت نمود. در سالهای استقلال دولتی از حساب همه منبع‌های مبلغ‌گذاری به ناحیه ونج روانه شدن 2.7 میلیارد سومانی بر رشد ساحه‌های اقتصادی و اجتماعی این ناحیه کوهستانی کشور مساعدت نمود. 10 سال پیش مثل دیه بود. یک حوزی نگاه میکنیم با این آبادی با این پیشروی یک شهرچه زیبا گردیده است. راه‌ها، انشاءات‌های اینفراساختوری نو ساخته و استفاده دادن این همه از سیاست دوراندیشانه و خردمندانه جناب عالی محترم امام علی رحمان منشأ میگیرد. حالا در ادامه دستگیری و توجه حکومت کشور در ناحیه ونج ساختمان و لایحه‌کشی 46 انشاءات دیگر جریان دارد. لایحه انشاءات نو با نظرداشت طلبات معاصر شهرسازی صورت میگیرد. از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه در همکاری با نمایندگان بخش خصوصی و ساکنان محلی هدف گذاشته شده است که نقشه‌ها تطبیق و برای بهشوی زندگی مردم و وسیع‌شوی امکانیت‌های استحصالی زمینه گذاشته شود. امروز با شرافیت استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و وحدت کامل که مردم آزاد هستند، مردم در فضای صلح و صلاح زندگی میکنند، کار و فعالیت میکنند از روی مثلا اختصاص، از روی هنر، از روی کسب و امروز در ناحیه نیز در برابر ساختن چنین کارگاه و کارخانه های صنعتی، مؤسسه های تعلیمی و دیگر انفراساختارها مردم صاحب جای کار گردیده با معاش خوب تامین گردیده ایستادند و البته هر یک ناز و نیازی که مردم امروز میخواهند در وطن خودشان، در زادگاه خودشان، در جای استقامت خودشان دریافت کرده میتوانند و خوشحالی مردم، خرسندی مردم حد و کنار ندارد. با توجه و دستگیری حکومت مملکت در ناحیه ونج 14 لایحه سرمایه‌گذاری دولتی تطبیق گردیده. حالا جهت باز هم بلند برداشتن نیک احوالی ساکنان ناحیه و آباد و پیشرفته گردانیدن آن تطبیق 7 لایحه دیگر ادامه دارد. انجام کارهای کبودیزارکنی و شناندن گل و بوته‌های آرایشی و سایه افکن از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه ونج زیبایی و معرفت بلند شهروندی را تجسم می‌کند. در این برابر ساکنان و صاحبکاران نیز در تحکیم کارهای آبادانی با طور فعالانه سهمگذاری میکنند. سیمای ناحیه به یک شهرکی زمانوی تبدیل یافته باشد. در همین اسنا
шароити зиндагии мардум, корҳои ободонӣ, хонаву дару кошонаи мардум низ симои худро ба куллӣ дигар карданд ва имрӯз дар маркази ноҳия, маркази ҷамоатҳо ва дар дурдастарин деҳаҳои ноҳия корҳои ободонӣ, созандагӣ идома доранд. дар маҷмӯъ дар доираи татбиқи нақшачорабиниҳои ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Ванҷ бунёду навсозии 140 иншооти таъиноташ иҷтимоию иқтисодӣ дар нақша аст ки аз ин шумора аллакай 84 иншоот мавриди истифода қарор гирифтааст. ҳоло ҳадаф ба татбиқи пурраи нақша, бунёду навсозии иншооти гуногун, васеъкунии имкониятҳои истеҳсолӣ, баланд бардоштани сатҳи хизматрасониҳо ва таъсиси ҷойҳои навикорӣ равона карда шудааст. дар ноҳияи балҷувони вилояти хатлон соҳаи саноат рушд ёфта барои сокинон ҷойҳои навикорӣ фароҳам ва ҳаҷми истеҳсоли маҳсулот меафзояд. мавзӯъро Олим Носирзода идома медиҳад. дар ноҳияи баландкӯҳи балҷувон то кунун 13 корхонаи саноатӣ фаъолият мекард. акнун дар арафаи таҷлил аз ҷашни 34-солагии истиқлоли давлатӣ бо ифтитоҳи боз як корхонаи истеҳсолии коркарди сангу шағал теъдоди корхонаҳои саноатӣ ба 14 расиданд ки ин нишон дод аз рушди ба тадриҷи соҳа дар ноҳия далолат мекунад. дар расми ифтитоҳи корхона намояндагони ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон, мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатӣ, соҳибкорону сокинони маҳаллӣ ва кормандони корхона иштирок намуданд. зимни суҳбат изҳори ёдоварӣ намуданд ки ин сеюмин корхонаи коркарди сангу шағал дар ноҳия буда давоми соли ҷорӣ боз ифтитоҳи 4 корхонаи саноатии дигар дар назар дошта шудааст. таъкид шуд ки корхонаи мазкур аз ҷониби соҳибкори маҳаллӣ бунёд гардида асоси амалишавии чунин иқдомҳои созанда маҳз аз ташаббусҳои наҷибонаи роҳбари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон сарчашма мегиранд. бо бунёди чунин корхонаи саноатӣ, саҳмгузорӣ дар рушди соҳа ва таъсиси ҷойҳои навикорӣ, соҳибкори ватандӯст бо сипосномаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия қадрдонӣ карда шуд. корхонаи саноатӣ ки ба коркарди сангу шағал машғул аст, дар ҳудуди деҳаи хонаободи ҷамоати деҳоти балҷувони ноҳия дар канори дарёи Сурхоб бунёд шудааст. дар корхона 12 нафар сокинони маҳаллӣ бо кори доимӣ фаро гирифта шуда, иқтидори истеҳсолии он давоми як шабонарӯз ки 8 соат фаъолият менамояд, 320 куб маҳсулоти тайёр мебошад. соҳибкорони ватанӣ бо ҷонибдорӣ аз сиёсати созандаи ҳукумати мамлакат ва дар натиҷаи дастгириҳои доимиву бевоситаи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар бунёди корхонаҳои саноатӣ ва рушди истеҳсолот саҳми назаррас доранд. саноат соҳаи муҳиму афзалияноки иқтисодиёти мамлакат буда, он дар рушди иқтисодиёти ҳамаи соҳаи хоҷагии халқ нақши калидӣ дорад. бинобар ин бо иқдоми пешвои муаззами миллат солҳои 2022-26 солҳои рушди саноат эълон гардидааст. рушди саноат имконият медиҳад ки дар кишвар шумораи корхонаҳои саноатӣ зиёд гардонида ҷойҳои нави корӣ ба вуҷуд оварда шавад ки ин барои беҳтар намудани сатҳи зиндагии мардум мусоидат менамояд. мо соҳибкорони ноҳияи балҷувон аз дастгирои доимии роҳбари давлат рӯҳу илҳоми тоза гирифта барои таъмини ободиву пешрафти ноҳия корхонаи коркарди сангу шағал бунёд намудем. кӯшиш мекунем ки дар оянда низ барои ободии ноҳия саҳмгузор бошем. дар ин ҳудуд дарёи Сурхоб аз байни ҷамоатҳои деҳоти Сафочашма ва Балҷувон мегузарад. ҳамасола дар мавсими боришоти боронҳои пайдарпайи фасли баҳор аз ин мавзеи дарёи Сурхоб хатари омадани сел ба сокинони маҳаллӣ таҳдид мекунад. интихоби макони бунёди корхона низ дар ин ҳудуд аз он иборат аст ки дастрасӣ ба маҳсулоти коркардшаванда ҳамчун ашёи хом аз дохили дарё ҳам осону масрафи кам дорад ва ҳам ба таври доимӣ тоза шудани дарё. дар ин мавзеъ аснои ҷараёни фаъолияти корхона хатари омадани сел бартараф карда мешавад. бо шарофати истиқлоли давлатӣ бунёди иншооти гуногун таъинот дар ноҳияи балҷувон то рафт бештар мегардад. аснои зиёд шудани сохтмонҳо талабот ба масолиҳи сохтмонӣ низ меафзояд. ҳадафи асосии таъсиси корхонаи мазкур низ қонеъ сохтани талабот дар ин самт равона шудааст. тибқи маълумот дар ноҳия ҳаҷми истеҳсоли маҳсулоти саноатӣ дар нимсолаи якуми соли ҷорӣ дар маҷмӯъ ба 9 миллиону 103,500 сомонӣ расонида шудааст ки нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 1.2% зиёд мебошад. дар 14 корхонаҳои фаъолияткунандаи ноҳияи балҷувон ҳоло беш аз 140 нафар бо шуғли муносиб таъмин буда, сол то сол бо зиёд гардидани шумораи корхонаҳо барои рушди соҳаи саноат ва афзоиши ҳаҷми маҳсулоти истеҳсолӣ ки асоси таъмини сатҳи некуаҳволии мардум маҳсуб меёбад замина мегузорад. Олим Носирзода, Хуршеди Нодирхон, ноҳияи Балҷувон,
اخبار. با تطبیق نقشه‌های سازندگی انفراستруктури شهر گلستان مکمل و سطح زندگی ساکنان بهتر می‌گردد. حالا در 30 انشاءات کارهای ساختمانی ادامه دارد. عبدالوهاب عبدالستار گزارش می‌دهند. در دوره آمادگی به جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان انفراستруктури شهر گلستان مکمل و سطح و صفت زندگی ساکنان بهتر و خوبتر گردید. طبق معلومات از سال 2022 اینجانب در این منطقه صنعتی و سیاحی مملکت 210 انشاءات گوناگون بنیاد گردیده با سهم مقامات محل و صاحبکاران تشبسکار جهت باز هم مکمل نمودن انفراستруктури شهر لایحه بناهای بنیاد شونده تهیه شده حالا کارهای سازندگی با مرام ادامه دارد. در این دوره به بنیاد و تعمیر انشاءات ساحه تندرستی توجهی بیشتر ظاهر کرده شد. اینک دوام 5 ماه می شود که با سهم مقامات محل نوسازی بنای 3 آشیانه مرکز سلامتی شهری ادامه دارد. این اقدام به آن خاطر عملی کرده شد که بنای مرکز سلامتی هنوز سالهای 80 عصر گذشته بنیاد گردیده به تعمیر کلی نیاز داشت و در چنین حالت قبول و تشخیص بیماران کار طبیبان را مشکل کرده بود. در مرکز سلامتی شهری من تعمیر کلی رفته شده است. از این مرکز عین حال 20 نفر طبیب فعالیت می‌برند با 56 نفر همشیره‌های طبی و عائلوی. بعد از انجام رسیدن تعمیر خدمترسانی به اهالی باز هم سطح بلند برسانده می‌شود. حجره‌های جراحی، حجره طبیبی گوش گلوی بینی که با تجهیزات زمانی تامین کرده می‌شود. حجره بیماری‌های چشم، حجره تشخیص رنتگن، حجره اولتراسادو اینا با تجهیزات زمانی تامین کرده می‌شود. حالا در شهر گلستان در برابر بیمارخانه مرکزی طریق یک مرکز سلامتی شهری، 6 مرکز سلامتی دهات، 3 بنگاه سلامتی و یک مرکز طبی و طبابتی خصوصی به زیاده از 50,000 اهالی خدمت طبی رسانیده می شود. سال گذشته با دستگیری حکومت کشور بنای نوی مرکز سلامتی شهرک سیردریا ساخته به استفاده داده شد. مرکز نوی سلامتی دو آشیانه بوده از 13 حجره کاری از جمله حجره‌های طبیب دندان، تشخیص اولتراسادا، طب عائلوی، ختنه، امراض زنانه و مجلسگاه با 25 جای نشست عبارت می باشد. تحلیلگاه هست، دندان پزشک داریم، اتاق‌های عافیت بخش داریم، سوزند و گذرانی داریم. خلق محتاج نیست، معاینه ها رو میگذرانیم. اهالی سرسان شده به دیگر ناحیه ها، به دیگر مرکزی سلامتی ها، به دیگر بیمارخانه ها نمیروند. برای همین ما منتداری خود را، منتداری اهالی را و جناب عالی میرسانیم. یادآور می‌شویم که بنای اولیه مرکز سلامتی شهرک سیردریا در حالت صدموی قرار داشت. بنابراین ضرور دانسته شد که در پرتو دستگیری و راهنمایی‌های سرور دولت محترم امامعلی رحمان جهت بالا بردن سطح خدمترسانی طبی به اهالی بنای نوی مرکز سلامتی در مدت کوتاه ساخته مورد استفاده قرار داده شود. بنای نوی مرکز سلامتی برای خدمت به 3800 ساکن شهرک سیردریای شهر گلستان پیش بینی شده. برای بنیاد آن قریب 3 میلیون سومانی خرج گردیده است. عبدالوهاب عبدالستار، الیاس باباجان، شهر گلستان، اخبار. در ناحیه رشت راه‌های محلی تعمیر و اسفالت پوش کرده می‌شوند. این نوبت با اقدام صاحبکاران زیاده از 3 کیلومتر راه سطحی محلی داشته منفرش گردید. ایدیگولی محمود از ناحیه رشت گزارش می‌دهد. صاحبکاران وطندوس ناحیه رشت در پرتو دستور و هدایت‌های پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان جهت سرعت بخشیدن کارهای آبادانی با استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در بنیاد مؤسسه‌های تعلیمی، تعمیر و اسفالت پوش کردن راه‌های ماشینگرد محلی و ساختمان ده‌ها انشاءات حیاتاً مهم خواجگی خلق سهم ارزنده خود را می‌گذارند تا محل زیست دهه و شهرک و ناحیه باز هم آباد و زیباتر گردد. تنها سال گذشته در یک قطار محل‌های اهالی نشین جماعت دهات به نام باقی رحیم‌زاده، نصرت الله مقسوم، نودی، جعفر و قلعه سرخ مردم با کمک صاحبکاران سخاوتمند کارهای تعمیر و برقرارسازی را انجام داده. بعداً 17 کیلومتر راه‌های محلی را اسفالت پوش کردند تا در رفت و آمد نقلیات محل‌های اهالی نشین یگان مشکلی ایجاد نشود.
اینک صاحبکار جماعت دهات به نام نصرتالله مقسوم با مقصد تعمیر راههای محلی مسیر قزناق، مشکونک، وردوچ، غواصیان سهم خود را گذاشته ایستادند تا سیمای محلی زیست و دهات باز هم آباد و زیباتر شود. تصمیم گرفتیم که راهها را منفرش کنیم. در حقیقت راهها تعمیر طلب بودند. ما یک گروه ساکنان و صاحبکاران تصمیم گرفتیم که همین راه منفرش کنیم. علاقه تقریبا 950 متری بین قشلاق قزناق، مشکونک و وردوچ منفرش کرده شد. تصمیم گرفتیم که باز منفرش کردن راه رو بین قشلاق قزناق، وردوچ و قزناق غواصیان منفرش کنیم. برای انجام کارهای پیش بینی شده در نوبت اول تکورسی را با جلب تکنیک‌های پراقتدار ساحوی از نوسازی کرده شده است تا سطح و صفت کارهای پیش بینی شده با طلبات ساختمانی پورا جوابگو باشد، زیرا تعمیر و منفرش کردن راههای ماشینگرد مبلغ زیادی را طلب می‌کند. چراغان‌کنی کوچه‌های حدود جماعت دهات به مسافه 10 کیلومتر، بنیاد خط آب و راه، میدانچه‌های ورزشی و دیگر کارهای آبادانی از نقشه‌های پیش‌بینی شده ساکنان جماعت دهات نصرتالله مقسوم میباشد که مرحله به مرحله اجرا شده ایستاده است. ایدیگل محمود، دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه رشت. 75000 گکتار زمینه که در زمان استقلال دولتی به اهالی تقسیم کرده شده است و آنها امروز به نام زمین‌های پرزیدنتی معروف هستند که منبع استحصال محصولات کشاورزی گردیده سهم آن در غنی گردیدن بازار استعمالی نظر می باشد. در این برابر قطعه‌های نزد حولگی هم منبع بهتر گردیدن سطح تأمینات با محصولات کشاورزی است. حکمت‌الله نظرزاده و محمد سعید کمال گزارش می‌دهند. ҳукумати мамлакат таи замони соҳибистиқлолӣ ҷиҳати ҳифзи амнияти озуқавории кишвар тавассути ислоҳоти соҳаи кишоварзӣ ва татбиқи даҳҳо барномаҳои соҳавӣ аз ҷумла дар самти таҷдиди сохтории ташкилии ҳуқуқии хоҷагиҳо ба гардиши кишоварзӣ ворид кардани заминҳои бекорхобида ва себароҳ мондани кишти такрорӣ, афзоиш додани майдони боғтогзор ва таъмин намудани дастрасии деҳқонон ба манбаъҳои молиявӣ ҳамаи тадбирҳои заруриро амалӣ гардонид ва бо ҳамин роҳ суръати баланди рушди соҳаи кишоварзӣ таъмин гардид. барои пешгирӣ кардани хатари гуруснагӣ ва мин баъд бо маҳсулоти истеҳсоли худӣ ҳарчи бештар таъмин намудани бозори истеъмолӣ дар давоми солҳои 1995-1997 ба аҳолӣ 75000 гектар замин ки байни мардум ҳамчун заминҳои президентӣ маъмул мебошанд тақсим карда шудааст. мусоидат кард ки мардум кор кунанд, мардум худро ба маҳсулот таъмин кунанд. имрӯз мо дар куҷое нароем агар замини президентиро бинем, аз заминҳои президентӣ мардум аллакай 3-4 ҳосил гирифта истодем. ӯ заминҳое ки фарз кардем ба ном президентӣ дошта дар заминҳои лалмӣ аз онҷо кишту кор карда истодаанд, маҳсулот гирифта истодаанд. ин албатта ба пешравии зиндагии мардуми мо хеле мусоидат кард ва ман бовари комил дорам ки ин ҷиддиятҳои пешвои муаззами миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон аллакай дар тамоми деҳот дар соҳаи кишоварзӣ ҷои худро гирифтааст. истифодабарандагони заминҳои президентӣ мегӯянд дастгирии саривақтии ҳукумати мамлакат боиси афзун гардидани нишондиҳандаҳои истеҳсолӣ гардидааст, яъне маҳз иқдоми роҳбари давлат дар нахустин солҳои соҳибистиқлолии тоҷикистон боис гардид ки ҳазорҳо оилаи кишвар вазъи зиндагии худро беҳтар гардонанд. соли 1995 майдони 50000 гектар барои ташкили хоҷагии ёрисони шаҳрвандӣ ва баъдан соли 1997 майдони 25000 гектар қитъаи замин ҷудо карда шуд ки то ҳозир ба номи ҳамчун президентӣ ба ном дорад. барои таъмин намудани озуқаворӣ бисёр мусоид буд. ин қитъаи заминро мардум самаранок истифода бурда аз ин дусе ҳосил гирифта зисту зиндагии худро беҳтар намуданд. президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон истифодаи оқилонаи заминҳои назди ҳавлигиро низ омили муҳим дар самти таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти хушсифати кишоварзӣ номида доимо таъкид менамоянд ки ҳолати феълии ҷомеаи ҷаҳонӣ тақозо мекунад кор дар ин самт ҷонӯ карда шавад.
боиси зикри хос аст ки дар зарфи солҳои соҳиби истиқлолӣ ба 1,450,000 оила замини назди ҳавлигӣ барои бунёди манзил ҷудо карда дода шуд. бо ин мақсад 139,000 гектар замин ҷудо гардида шаҳрвандон имконият пайдо намуданд ки шароити истиқоматии худро беҳтар намоянд. аз ин заминҳои назарвилигӣ самараҳои истифода бурда дусе ҳосил мегиранд, яксола захираи худро таъмин менамоянд. имрӯз истифодаи заминҳои назарвилигӣ ва захираи маҳсулоти кишоварзӣ ба ҳар як оила маъмулӣ табдил ёфтааст. мояи хушнудист ки дар асоси дастуру роҳнамоиҳои пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон шаҳрвандон қитъаи замини назди ҳавлигиро самараноку оқилона истифода намуда аз он дар як сол 3-4 маротиба ҳосил мегиранд ки барои таъмини амнияти озиқавории мамлакат нақши муҳим дорад. ҳукумати кишвар тавассути ислоҳот ва таҷдиди соҳаи кишоварзӣ барои рушди хоҷагиҳои деҳқонӣ ва густариши фаъолияти соҳибкорӣ дар соҳаи кишоварзӣ шароит муҳайё намуд. дар маҷмӯъ аз тарафи шаҳрвандон заминҳои назди ҳавлигӣ ва хоҷагиҳои шахсии шаҳрвандон 182,199 гектарро ташкил дода дар 105,280 гектар ки корами обӣ мебошад ду-се ҳосил гирифта сатҳу сифати зиндагии худро беҳтар намуда истодаанд. дар хоҷагиҳои деҳқонии ноҳияи Данғара ҷамъоварии ҳосили пахта оғоз гардид. ба хулосаи мутахассисон нашъунамо ва ҳосилбандии қитъаҳои пахта дар ноҳия хуб аст ва кишоварзон азм доранд ки дурнамои истеҳсолиро таъмин намоянд. Салоҳиддин Неъмат гузориш медиҳад. пахтакорӣ яке аз бахшҳои муҳими иқтисодиёти мамлакат маҳсуб шуда ҳамчун манбаи муҳими ашёи хоми саноати бофандагӣ қариб 20% аҳолии мамлакатро бо кор таъмин менамояд. имсол кишоварзони ноҳияи Данғара дар майдони 5230 гектар замин пахта киш намуданд ки нисбат ба соли гузашта 200 гектар зиёд мебошад. қисмати зиёди пахтазори ноҳия бо усули ҷадид зери плёнка ва обёрии қатрагӣ парвариш меёбанд ки ин усул дар серҳосилӣ кам кардани қувваи корӣ ва сарфа намудани обу ғизо мусоид мебошад. натиҷаи коркарди дурусти агротехникӣ, мусоид омадани боду ҳаво ва заҳмати содиқонаи кишоварзон буд ки имсол нашъунамо ва ҳосили ин зироати техникӣ хуб ба назар мерасад. соли гузашта мо як миқдор оби қатрагӣ кардем, нигоҳ кардем ки заминҳомон хеле ҳосилошон зиёдтарак шид. бо ин сол 60 гектар зиёдтарак кардем ба оби қатрагӣ. обиёра қатрагӣ бо оянда насиб кана, бо об айда бисёртарак насиб кана, ғайрат мекунем ки ҳамин пахта моро ҳосили хисрӯ медода. дар рӯзи аввали ҳашари пахтачинӣ масъулини мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон ва ноҳияи Данғара бо роҳбарони хоҷагиҳои деҳқонӣ пахтакори ноҳия вохӯрии судманд доир намуда баҳри беталаф бо сифат ва дар муҳлати муқаррар гардида ҷамъоварӣ намудани ҳосили пахта маслиҳатҳои муфид доданд. иттилоъ дода шуд ки дар ноҳияи Данғара аз масоҳати умумии 32377 гектар замини корам 11493 гектарашро заминҳои корами обӣ ташкил медиҳанд ва аз шумораи 1965 адад хоҷагиҳои деҳқонӣ 385 ададашон хоҷагиҳои пахтакор мебошанд. асоси фаровонҳосилӣ ки аз тухмии хушсифат вобастагӣ дорад, хоҷагидорон навъҳои гуногуни пунбадонаро аз хоҷагиҳои тухмипарвари ноҳия ки 2 адад мебошанд бо кафолат дастрас намуда бо тавсияи олимону мутахассисони соҳа ва бо риояи дурусти корҳои агротехникӣ кишту парвариш менамоянд. имсол нисбат ба соли гузашта хеле фарқи калон дорад, чунки соли гузашта беҳад ҳаво гармӣ баъд омад, шона гул партов, ҳосили маъқул нашуд. хеле дида истодем имсол пахта беҳад хуб аст. 35 сентини ҳосил аллакай тайёр аст. ваки бо кӯраки ношукуфташ беҳисоб. бо бори калон гуфта метавонам ки ҷамоати мо, ноҳияи мо бо сарбаландона аз иҷрои нақшаи пахтасупорӣ имсол барвақтӣ мебарояд. имрӯз тамоми сокинони Данғара ба ихтиёри худ баромада зиёда аз 2000 нафар одам ба пахтачинӣ баромаданд. чунки пахтаи боигарии мост тасмим гирифтем ҳар ҳафта баромада ва дар бари деҳқоно истода пахта чинем, ёрдам кунем ҳам обрӯи ноҳия, ҳам обрӯи худамон. сокинон ва кормандони ташкилоту муассисаҳои ноҳия ҳар ҳафта рӯзҳои истироҳатӣ азм доранд ки ба ҳашари пахтачинӣ баромада дар баробари ба даст овардани даромад ҳамчунин хоҷагиҳои пахтакорро ҷиҳати беталафу саривақт ҷамъоварӣ намудани ҳосили пахта дастгирӣ намоянд. Салоҳиддини Неъмат, Завқибек Абдурахмон, ноҳияи Данғара, Ахбор.
хоҷагидорони ноҳияи дӯстӣ ин мавсим дар кишти такрорӣ дар масоҳати 68 гектар кишти картошка мегузаронанд. Айни замон дар ноҳия бо истифода аз техникаҳои соҳа кишти такрории картошка идома дорад. гузориши Самандар Шоев ва Мусои Нурмуҳаммад. бори аввал дар ноҳияи дӯстӣ кишти картошка тавассути техникаи махсуси соҳа анҷом дода мешавад. тибқи иттилои масъулини раёсати кишоварзии ноҳияи дӯстӣ имсол дар ҳамаи бахшҳои хоҷагидорӣ дар масоҳати 68 гектар кишти картошка ба роҳ монда мешавад ва масъулин ҳадаф ба он равона намуданд ки дар муҳлати муайяншуда тадбири зайлро анҷом бахшанд. ин тадбир дар хоҷагии деҳқонии Сулаймони ҷамоати деҳоти деҳқонободи ноҳия бо иштироки роҳбарони хоҷагиҳои деҳқонӣ, ҷамоатҳои шаҳраку деҳот, мутахассисони бо таҷриба ва дигар масъулин оғоз бахшида шуд. тибқи иттилои мутахассисони картошкакори ноҳия ба роҳ мондани риояи дурусти агротехникаи кишту парвариш, интихоби навъҳои хушсифати тухмӣ, обу ғизодиҳии саривақтӣ ба гирифтани ҳосили фаровон мусоидат менамояд. айни ҳол мо дар ҷамоати деҳоти деҳқонобод кишти такрории картошро бо усули техника мо оғоз намудем ва нақша дорем ки дар ҳамаи ҷамоатҳои деҳоте ки картошкаи такрорӣ ба нақша гирифта шудааст, онро мо сари вақт иҷро намоем. бинобар сабаби гарм будани боди ҳаво мо аввал заминро об мондем, нарм кардем, чунки бояд ки ҳарорати заминро мо паст намоем, баъд аз он мо картошкаро киш мекунем. хусусияти об мондан ин ҳарорати заминро паст кардан аст. чунки ҳозир агар мо дар замини беоб агар картошкаро шинонем, мумкин ки картошка пусад ё ин ки аз сабаби гармӣ афзоиш наёбад. мақсадноку оқилона истифода намудани замин, расидан ба натиҷаҳои баланди меҳнатӣ ва саҳм гузоштан дар таъмини амнияти оздуқавории мамлакат ҳадафи асосии кишоварзону хоҷагидорони ноҳияи дӯстӣ қарор гирифтааст. бо ин мақсад ҳамасола ҳар як қитъа замини корам самаранок истифода гардида, хоҷагидорон дар он зироату сабзавоти гуногун кишту парвариш намудаву ҳосили дилхоҳ мерӯёнанд. кишти картошкаро аввал бо тавассути дастӣ ба анҷом мерасондем. имрӯзҳо мана як техникаи картошкошинонӣ аз ҷумҳурии Россия ворид карда шуд. бартарии ин технология барои тезондани кишти картошка дар 1 метр чанд масалан лундаи картошка шинонда бошад, ин техника ченаки муайян қадӣ мешинонанд. минбаъд низ раванди кишти картошка дар ҳамаи хоҷагиҳои деҳқонии ноҳия тавассути техникаи нави соҳа ба роҳ монда мешавад, зеро ин тадбир кори хоҷагидоронро осон, вазъи мелиоративии заминро беҳтар ва дар маҷмӯъ дар фаровонии ҳосил мусоидат менамояд. Самандар Шоев, Мусои Нурмуҳаммад, Давлати Файзулло, Ноҳияи Дӯстӣ, Ахбор. чорво дар сурате сермаҳсул мегардад ки талаботи он бо хӯроки зерғизо таъмин карда шавад. Азбаски баъзаи асосии таъминоти хӯроки чорво чарогоҳҳо дониста мешавад, истифодаи ҳарчи бештари чарогоҳҳо ва шабчаронӣ омили асосии баландбардоштани маҳсулнокии чорво арзёбӣ мегардад. гузориш дар ин хусус. аз наздик ба 4 миллион гектар чарогоҳи дар ҷумҳурӣ мавҷуд буда, масоҳати бештари онро чарогоҳҳои тобистона ташкил медиҳад, ки манбаи асосии таъмини хӯроки чорво ба ҳисоб меравад. соат 22:30 шаб чорводорон дар мавзеи ҷилондии ҷамоати сурхоби ноҳияи Лахш чарондани чорворо дар шаб шурӯъ намуданд. аспру ҷавонмолро шаб фарбеҳ мекунад, мегӯянд чорводорони соҳибтаҷриба. аксари чорводорон афзалияти шабчарониро дар он арзёбӣ менамоянд, ки чорво дар шаб ҳама намуд гулу гиёҳ ва алафҳои худрӯе ки дар чарогоҳ мавҷуд аст истеъмол менамояд, ки ин омил рӯзона барои онҳо хушоянд нест. айни ҳол дар ин мавзеи серобу сералаф 28 рама чаронида мешавад. дар ин баробар 12,000 чорвои аҳолӣ низ аз чарогоҳҳои ҳамин минтақа истифода мебаранд. чорводорон мегӯянд, ки ҳарчи бештар истифода бурдани чорво дар чарогоҳҳои тобистона, инчунин шабчаронӣ дар ин мавсим боиси зудвазъафзункунӣ ва солимии чорво мегардад. ҳозир мо дар мавзеи ҷилондӣ ҷамоати сурхоб ноҳияи Лахш ҳузур дорем. мо дар ин мавзеи мо зиёда аз 35,000 сармол чаро мекунад. ҳозир мо дар шабчаронӣ
مشغول هستیم شبچرانی با همون معنی که یعنی مول تستر فربه شود وزن خچه بگیرد. شبچراب از ساعت 9 تا ساعت 12 را دوام میدهند. از ساعت 12 اون طرف باز مقصد سحر ساعت 5 خسته تا ساعت 11 را چراب میدهیم مولا. дар ноҳияи лахш 94522 гектар чарогоҳ мавҷуд аст ки дашту теппа ва баландкӯҳро дар бар мегирад. дар ин чарогоҳҳо бештар думи рӯбоҳ, ҷӯрубак, бомас, ҷавгиёҳ, говришқа ва якчанд нави нахӯтак мерӯянд ки аз растаниҳои хурданбоби чорво аст. таҳлилҳо нишон медиҳанд ки имсол бинобар номусоид омадани ҳаво ва камборишӣ то андозаи таъсири худро ба чарогоҳҳои тобистона расонидааст. ба андешаи мутахассисон дар шароити камборишӣ ва номусоидии иқлим кам рӯидани алафҳои худрӯй чорводорон чарониндани чорворо аз рӯи қоида бояд истифода баранд. чорводорон мегӯянд ки агар мо ҳарчи бештар чорворо дар чарогоҳҳои тобистона нигоҳ дорем ҳамон қадар хӯрока дар чарогоҳҳои зимистон захира мешавад. ин тадбир имкон медиҳад ки саршумор зиёд, чорво солиму бардам ва маҳсулнокӣ баланд бардошта шавад. дар шаҳри бохтар ҳамоиши кормандони соҳаи маорифи вилояти хатлон оид ба оғози соли нави таҳсил доир гардид. маҳмад раҷаб абдулзода ва давлати файзулло гузориш медиҳад. дар қасри фарҳанг ва маркази иттилоотии шаҳри бохтар бо иштироки масъулини вазорати маориф ва илми ҷумҳурии тоҷикистон ва мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти хатлон ҷаласаи васеъи кормандони соҳаи маориф доир гардид. қабл аз оғози чорабинӣ меҳмонон аз намоиши дастовардҳои омӯзгорон ва хонандагони муассисаҳои таълимии шаҳру ноҳияҳои вилояти хатлон дидан намуданд. иброз шуд ки ҳукумати мамлакат соҳаи маорифро яке аз самтҳои афзалиятноку калидии самти сиёсати иҷтимоии хеш дониста нисбат ба рушди он таваҷҷӯҳи зарурӣ равона менамояд. таъкид шуд ки дастоварду муваффақиятҳои соҳаи маорифи вилояти хатлон нисбатан ба солҳои қабл назаррас гардида ғолибияти онҳо дар озмуну олимпиадаҳои сатҳи ҷумҳуриявии байналмилалӣ бештар гаштааст. дар фазои тантанавӣ як қатор омӯзгорон ва хонандагони фаъоли муассисаҳои таълимӣ бо шаҳодатномаи замини назди сипоснома ва тӯҳфаҳо қадрдонӣ гардиданд. дар ҳамоиши тантанавӣ масъулин зимни суханронӣ аз дастовардҳои соҳаи маориф фаъолияти пурсамари омӯзгорон ёдовар шуда зикр гардид ки маориф яке аз самтҳои афзалиятноки сиёсати иҷтимоии ҷумҳурии тоҷикистон маҳсуб ёфта дар давраи соҳибистиқлолии ҷумҳурии тоҷикистон дар соҳаи маориф муносибатҳои сифатан нав ба вуҷуд омаданд ки онҳо дар конститутсияи ҷумҳурии тоҷикистон қонунҳои амалкунанда ва дигар санадҳои меъёрии ҳуқуқӣ инъикос ёфтаанд. сарфи назар аз мураккабиҳо ва мушкилоти замони гузариш асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон соҳаи маорифро ҳамчун соҳаи афзалиятноки кишвар зери назар ва пуштибонии худ қарор додааст. гуфта шуд ки мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти хатлон ҷиҳати таъмини рушди бонизоми соҳаи илму маориф дар вилоят ва шаҳру ноҳияҳо тадбирҳои ҳадафмандонаро пайваста роҳандозӣ менамояд. вобаста ба ин дар доираи барномаҳои соҳаи маориф ва нақша чорабинҳои 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар вилоят бунёду таъмир ва аз навсозии 139 иншооти гуногуни соҳаи маориф иборат аз 1277 адад синфхона барои 31925 ҷойи нишаст ва барои 63850 ҷойи нишаст дар ду баст идома дорад. дар охир дар вазъияти тантанавӣ ҷоизаи раиси вилояти хатлон дар соҳаи маориф омӯзгори ифтихории хатлон ба як қатор омӯзгорон ва ғолибони озмунҳои ҷумҳуриявӣ супорида шуд. ба ҳамин монанд ба хатмкунандагон ва роҳбарони муассисаҳои таълимӣ барои хатми мактаб бо аттестати универсалӣ ва равияи аъло медали тилло ва нуқра дар ҳаҷми 10 ва 3000 сомонӣ мукофот муқаррар гардидааст ки 27 нафар шогирдон ва роҳбарони муассисаҳои таълимии вилоят соҳиби ин ҷоиза шуданд. дар маҷмӯъ беш аз 100 нафар кормандони соҳаи маориф, омӯзгорон, собиқадорон, падару модарон ва хатмкунандагон бо мукофоти пулии раиси вилояти хатлон бо маблағи 400 000 сомонӣ қадрдонӣ карда шуданд. маҳмараҷаб абдуллозода, давлати файзулло, шаҳри бохтар, ахбор.
دسته اوزادور ریگر تدز شهر تورسنزاده در میدان خود در دایره بازی نیمه نهایی جام تاجیکستان اوید به فوتبال تیم روشن شهر کلاب را قبول کرد. این واخوری جالب با نتیجه 2-1 به فایده فوتبالبازان ریگر تدز جام بست گردیده به فینال جام تاجیکستان 2025 راه خط گرفتند. شرح بیشتر موضوع در رحمتچوی عبید. маълум гардид дастаи овозадори регар тадази шаҳри турсунзода дар майдони худ дар доираи бозиҳои ниманиҳоии ҷоми тоҷикистон оид ба футбол тими равшани шаҳри кулобро қабул кард. ин вохӯрӣ бо натиҷаи 2-1 ба ғалабаи футболбозони заводи арзи тоҷик регар тадаз ҷамъбаст гардид ва ин даста ба финали ҷоми тоҷикистон 2025 роҳ хат гирифт. баъди ҳуҷумҳои пайдарпайи мизбонон ва хатогии бозигарони дастаи равшани шаҳри кулоб шерзод муҳаммадиев дар дақиқаи 53 бозӣ аз тими регар тадаз туби ҷаримаи 11 метраро ба ҳадаф расонда ҳиссои бозиро кушод 1-0 ва дастаи заводи арзи тоҷик регар тадазро пешсаф кард. ин хурсандии мизбонон дурдавом накард ва Шердин Бобоев дар дақиқаи 63 баъди вайрон кардаи қоидаи бозӣ аз тарафи футболбозони регар тадаз рефери марказ ҷаримаи 11 метра ё худ пеналти таъин кард ва Шердин Бобоев ин имкониятро ба гол анҷом дода ҳиссои бозиро баробар кард. бо ҳамин натиҷа вақти асосии вохӯрӣ анҷом ёфт. дар 15 дақиқаи вақти иловагӣ ё худ дар дақиқаи 103 бозӣ аз тарафи футболбозони равшан қоидаи бозӣ дағалона вайрон карда шуд ва рефер зарбаи ҷаримавӣ таъин кард. Шараф Солиев ин зарбаро анҷом дод, вале футболбозони равшан ин зарбаро баргардонданд ва ин вазъият бартараф шуд. ва дар 15 дақиқаи аввал Самандар Ходиров аз дастаи регар тадаз ба ин вохӯрӣ нуқта гузошта натиҷаи бозиро тағйир дод. 2-1 ба фоидаи дастаи регар тадаз. ҷоми тоҷикистон 2025 даври ниманиҳоӣ миёни дастаи регар тадаз ва равшани шаҳри кулоб бо натиҷаи 2-1 ҷамъбаст гардид. ҳамин тариқ дар бозии финали ҷоми тоҷикистон регар тадаз ва исхата дар финали ҷоми тоҷикистон ба ҳам вомехӯранд. бозии ниҳоӣ моҳи сентябр дар варзишгоҳи 20-солагии истиқлолияти тоҷикистони шаҳри хуҷанд доир мегардад. бинандаҳои гиромӣ, ин буд нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. тансияту хонобод бимонед.